Hello! Do our makeup daw na upod ko tak baby Adrian. Apa. Makeup daw ko na ako nga upod ka tak baby nga guwapo. First and first, magkri-cream ak anay. Buligi ak bi. Ayan, i-blend ko latak cream. Yes. Guwapo daw latak bebe. Ayoko, naka-makeup ak ba? Naka-wake. Nayakan niya. Kuan daw. Do our makeup daw ko no nga upod ko tak baby. Ay! Achim. So, tapos na mag-cream, mag-Baby Johnson powder na naman akbe. Yes, be. So, ayan, be. Egg-blend ko lahiya, be. O, pag-blend ko lang talaga. Ano, Tim Kita? Hindi mo siya pinapagalitan. Sadyang ipapakurian na talaga kneyo, be. Oo, pakuriin na lakneyo. Sige, pakuriin kneyo. Ay, dire. Ano ko na guys, kung mag-powder, magmamaskara laak, be. Go. Magsasalamin laak, be. Grabe naman, be. Grabe naman. Ay, no. So, ayan. Kagbutang naak. Is blush on. Naguba-guba. Okay. Titikangan ta na. Char. Wait la. Blush on lak, be. Medyo marayo lak ka, Tabo-tabo. Okay, yan. Tapos mag-blush on. Guys, our next is eyeshadow na po di bebe. Kaya may atra. Butang nakbe. Butang ko la yabe. Butang ko la. Malamang ko naman yung kaptan pa. Hindi. Ba't ka nakagalit? So, adi na tag gagamitin be. Adi man na pinakaubos ini. Butang laki yabe. Tapos be. Tapos, harap ka mo. Diri talagang matuok nga batad. As in, diri talaga yung matuok mga be. There. Nag-eyeliner lang gamit it ballpen na pil. Ambot. Nabulok na, char. Eyeliner na. Kuri talaga, be. Ano bak niya papakorean? Upod pa ba talaga tak baby nga guwapo? Yan, char. Okay, mag-no-nose contour laak. No-nose. Ambot, char. Kame. Highlighter lock din the betas din. Maglagay lock din na gilid din brown. Medyo brown. Kame. Napagwapo. And for our last lip tint. Lip tint na galing pinaskohan. Char. Emmy lang mga be. Ano bihanay. So, yan. Here's my final look. So, rate na yung mga betak final look. This get ready or do our makeup. Char. Kame! Gamot asyos. Basta, i-rate na yung mga bell out to 10. Follow, like, share, and comment for more challenge. Comment lang or PM ka kung if you want magpa-challenge siya ako, himuon ko nga tanan. Okay, bye-bye!